नरंनि जे पञ्चायत ताला रमानि एखेबा मूल उद्देश्य बहाय हामबाय मीडिया पार्सन जोंनि जे दुख जोंनि जे आसाम नरक जोंनि जे मानसिमोना खोनाना फैमा बागै बिनि जों पञ्चायत ताला रनानै हायनावहाय बादमांखा सिगाङावबो एकबार जों जोंनि पञ्चायत अफिस दैयै बार बार बिदुन हानि थां साइजाक आबुनि बागै जोंनि जों ताइसा ताला मारिलाय थिका बहाय समस्या पञ्चायत अफिस जोंनि काताल ताबुं नंफजाक दीर्घदिन धरे अमु काताजाक पञ्चायत अफिस ब जागा खायनाय जागा सिलेक्शन खेलैमाय आंगै दं ओंखाय किसु नेता मन्त्रीनि हेल्प नावै बाक्सा कायसा जागा न केबनि पक कुनु रेजुलेशन सारा न नेता मन्त्रीनि फानबाय अ पञ्चायत न साइड खाचा खायै लांनाय दं जोंखाय जों नायमानि हिंखाय जत वार्ड पक सालायै जतनि सुबिदार्थे जतनि सुबिदा जे जागा हांखाय जतनि सुबिदा बायखाय आबुनि बागै जोंखाय सालायना मोजोङो किन्तु बिनि जतै भिडिअ जत वार्ड नतै जोङो मिटिं आजरिमाया ताई जोंनो कुनु मिटिं आजरनानै बन्द जोंनो व्यवस्था खायरिमाया आबुनि बागै जों बेलाय दुखित आबुनि बागै ताबुबो जों ताइसा भिडिअ साननो कय दङ जे जोङो फायै अमनि कायसा सल्युशन खायरि बायदि गिनै अच्छा नरकनि कगंखा ताबुक पञ्चायत हाबानक बर्तमान कताल फाइजेक दङ आबो करंनि थायो दा सिलेक्शन दं तांनानै बागै याखेबा नरनि मुसुं माने बियां साइतो साबनि मुसुं माने बियां साइतो साबनि मुसुं माने हिन सागांखाय जों थानाय 2021 न जों कायसा अलरेडि रेजुलेशन कायसा पास खायखा आईपीएफ बीजेपी गवर्नमेंट बाय दंफुरो आफुरो जे पास खायजाक दंमोनि रेजुलेशन जोंनि सार मेम्बारनि दङ जोंनि ब्लक चेयारमेननि सय दङ जोंनि सार अतुल संनि सय दं जतनो मतामत खायनो कायसा अलरेडि जों रेजुलेशन पास खायजाक जोंनि देवेन्द्र हाती बाजार उंनानि हिनै जोंनि एडिसि भिलेज अफिस आमसे हठाৎ खायै सेमिया ताम बागैबो किसु संख्यक बरंनि जालबाय सुदु आप अजे डिसिसन चेन्ज थांगा बाइके चेन्ज थांगा सुंबो सिया ताहाक जतै आबनो जे बरक बंनि जे फानबाय बरनि किसु संख्यक नेता मन्त्रीनि फानबाय बर अंको डिसिसन चेन्ज खायखिगा जों नायो अ डिसिसन चेन्ज बाइके खायखि आबो सुचो तंतु बा चिनि पञ्चायत अ रेजुलेशन जे चिनर कपि दंगो अ रेजुलेशन बरक ठीक दा पञ्चायत अ अंकोनि कपि तं आबो जोंनो फुलुंगानि इंथु तांगि हिमाले अर जों नुखा अर जतनो कायसा एलाकानि बरक सिमिचे जत अर सय खायजाक जत वार्डनि बरकनि कुनु सय करे अ रेजुलेशन बाइके पास ओंखा आमबो जोंनो सेक्रेटारि अफ जब मारिनाय আপনার অফিসে আজকে তালা মারা অবস্থায় বা তালা দেওয়া অবস্থায় কিছু সংখ্যক লোকজন এখানে এসে মানে তারা একটা স্লোগানও ছিল পঞ্চায়েতের মধ্যে বিভিন্ন কাজগুলোর গাফিলতা কি বলবেন
না, আমি তো জানি না এখানে যে তালা দেবো এমন কিছু। আমরা অন্যান্য দিনের মতো অফিস করতে আইছি, 10টার সময় অফিস করছি। কিছু লোক আসলেন, তো তারা কিছু এর মধ্যে কিছু বললেন যে আপনারা এই এখানে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, ইনচার্জ নাই, ইনচার্জ ব্লকে গেছেন কাজে, তো ইনচার্জ আসুক দেবেন। ইনচার্জের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম, উনি বললেন যে আমার ব্লকে কাজ না সেটা আমি আইতে পারতাম না। তখন বললাম ঠিক আছে, তাহলে আমি আছি, আমার কাছে আপনারা ডেপুটেশন দিলে দেন। কিন্তু ওনারা রাজি হলেন না। ওনারা বললেন যে বিডিও স্যারকে ফোন করেন এখানে আসার জন্য। আমি বললাম আমার কথাই তো বিডিও স্যার আসবেন না, তো আপনাদের যদি কোনো কথা থাকে, বক্তব্য থাকে, বিডিও স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তখন উনি যদি আসেন, মনে করবেন আসবেন। তো ওনারা শেষ পর্যন্ত দেখলাম যে ওনারা আমাদের এই দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন। এর বিষয়ে কিছু জানি না, এখানে কী কারণে দিলেন না দিলেন আমি কিছুই বলতে পারবো না। আপনার পরিচয়? আমি এখানে পঞ্চায়েত সচিব, এডিশনাল পঞ্চায়েত সচিব হিসেবে আছি। আপনি বিডিও স্যারের সঙ্গে ফোনের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি, যোগাযোগ হয়নি। হয়নি? ফোন ঢুকে না? ফোন রিসিভ করছেন না? ফোন ঢুকছে, রিং করছেন, আপনি হয়তো জানেন বা কিছু ব্যস্ত আছেন এই কারণে। কতক্ষণ ধরে যারা এখানে তালা দিয়ে বসেছে? এই তো আধা ঘন্টা হলো। আর প্রশাসনগুলো আসে করছেন এখানে? হ্যাঁ, প্রশাসন কি বলছেন? পুলিশ প্রশাসন ওনাদের কাজ করছেন, ওনারা কী বলবেন, ওনাদের কাজ করছেন, আমি কী বলবো। এমন কোনো ভাঙচুর, হ্যাঁ, অফিস কোনো ভাঙচুর? না 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 না, প্রশ্নই ওঠে না। যারা এসেছেন এখানে তারা প্রত্যেক দিনই আসেন, ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কোনো ঘাটতি নেই।